Vice President jak sini milih City Koloi bono bahino sini muri asungan bagai tai sini rahina Faisal Kojak sini agini blog ni TWF ni member borong barang zek diskuri no bahini yang beskau paya asungan bagai tai sini orang zek Sorola Devi Jamatiano bahai sini muri asukan bagai tai hainero sini Faisal Kojak sini agini district ni TWF ni sini muri asukan bagai ini murui asunan bagai ini murui asunan bagai keteng hai kaba obang mani pandani acukpang sini o kendai shan yang pak khorobai jotono lamsam khoroksa kelaye sini Arjula party president Zonal chairman sorry tai sini Jongbujala sub zonal chairman tai sini Cida Kali jago pula dengan ni, Asamis rok tunggu. Nok hemat nak Meghalaya kaji rok tunggu. Bro tu tribal ble, but bro upuzati. Manipur ni tamne puno Arunachal rok tunggu. Bro tribal, jina hebat bro S ni sudah man. Bro S ni nuju mahai no. Bro ko Arunachal bro kezati. Jengkai upuzati sih. Jengkai tangi upuzati napa? Jin joton tunggu. Sini bahasa sini culture no di sana ni jin dai tu. Abono muitaman uai sewa norong luk na London thang mani kok muitaman dik. Sini bahasa sini culture sini traditional phumna ni bagi se London di hoka sini tidak di hapa. Buino phumna sini dance rock ni. Aba ser lagi CPM lockdown sah tidak di sini rang koros kaya bubagra tiket kaya thango London rang koros kaya sini mana London enjoy kaya ni so. Ada bahasa culture di sana sini samungnya tu bah. Bisa kau jadi saudari yang murus senang musunggu. Je tangga jadi borok tangi ada London represent kaya mana? Ini bahasa ini culture apa ke kucuk kaya tu bah. Age CPM rongke, kono different cin jati cin bahasa na borok di sana naya melarmat jara tangga ni baik tangga ambo ini borong awas. Ogur songrana coron songbora sogi mania. O melarmat tangga no. Tai matinya party ni meeting Shillong apa itu matinya party ni meeting kaya bro. Agar citizen se amendment bill, additional more power na ni bagai. Sara notice ni jo to mana ADC 6 schedule ka naam. Jo to na direct funding na bagi adik khomata ni bagai. Jo to na goshi ja. Sudah tirani rara seorang bawa jiman goshi me ya bro. Tahu ni bagai. Melalui ni permission maya bla. Goshi me ya ta. Hai keno cini borno aste kikle emang no last ke sokar thang pai kyang gai tab ke khasima mar ekdom edisho direct funding bo mari sina pho edisho odi khomata bo mari sinai an bubagra song dipresa ekor khemen tamon kha ni suntero dipresa ekor basung ba central government khayo tai jono basung ba dilli na singini sokar no
Amit Shah sendi kai jon bubagra no sengba bubagra ekok khaigya seng boron demand jekan chilana jemin issue amti khaino jekan pisina age 30-35 ta সরকার চালাতে শিবে তারপরে হিন্দু সালাকিয়া দদন সালাকিয়া চিনি স্পিকার ত্রিপুরাও বহাইনো যে ইলিগেল মাইগ্রেন্টস রকনো অবৈধভাবে চিন ত্রিপুরাও হাপাইনে রকনো পুশব্যাক মা খাইনে বাংলাদেশ সহ হায়কে মায়ানমার তিনজন যতন সাইমানো ত্রিপুরা রাজ্য তিনি মাইনরিটি মানে কারণতাম তিনর সংখ্যালঘু মানে কারণতাম হঙ্গে ফাতার হানি ফাইয়ে চিন ত্রিপুরাও আশ্রয় না ফাইকা from the since 1949 is imino ভারতে মাঝখানে সেখান জীবন বড় বড় হাওয়া আস্তে আস্তে ফাইটে বাংলাদেশ নি যখন যুদ্ধ পুরো পাকিস্তান ভাই প্রায় 10.5 লক্ষ ইলিগেল ইমাইগ্রেন্টস এক রিফিউজি রকম ভাই আশ্রয় না পাই 1971 সনে যেমন সময় জীবন লাগাতো ফাইমাং তখা কোন বর্ডার সিল করে 1967-68 নি জীবন ও আন্দোলন চলি থেকে 1967 সনে জীবন তৎকালীন DSF র একদম ডিমান্ড খায় বিদেশি বিতরণ চাই বাংলাদেশি অনেক যে বিদেশি বিতরণ চাই কিন্তু তিনি ত্রিপুরা তামুক নখা কেন্দ্র সরকার থানায় 19 তারিখ মেও তাকে নোটিফিকেশন দিয়ে হরকা প্রত্যেকটা রাজ্য যেখানে সেখানে বাংলাদেশি ঘুষবেথিয়ে রতঙ্গ মায়ানমারে ঘুষবেথিয়ে রতঙ্গ বরফ রুতুক চিহ্নিত খাই ডিটেনশন ক্যাম্প দাওই বরং পুশব্যাক খাইনে বাগিসা কিন্তু ত্রিপুরা যে ডিফারেন্ট আসামও কেবল আন্দোলন খাই নাইয়া সরকার খুব ইনিশিয়েটিভ নয় ওয়াইসন থাং রমই তাওই তাকে বুলডোজার নক সবাই বাংলাদেশ ওয়াইস নগদ আইদম খাইছে অথচ চিনি হাও গ্রেন্স চিনি হাও কোন খাইছে গিয়া তান বগে কাইসানা কারণ সরকার তো মাত্র শুধু গাড়ি চিনি কানাই হবে মাসানাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী না মাসানাই তাকে ত্রিপুরা জয়কে ইলিগাল ইমাইগ্রেন্ট ইমপ্লিমেন্টেশন খাইছে না সিবিএম র মাসানাই সিবিএম বুঝি 340 জিনিস খরচা দিয়ে প্রাসাদে পাকে যত ত্রিপুরা মথা জিমিছে আন্দোলন খাই গোমান হরপ নেই আমরা সমর্থন করিছ সব খাইকে বা গোমান হরপ নেই আন্দোলন ত্রিপুরা মহান খাইনা বলে বিধানসভাও ত্রিপুরা মথান খাইও বিধানসভার বাইরেও ত্রিপুরা মথান খাইও ত্রিপুরা মথান প্রত্যেক এমএলএ গোমান হরপের পক্ষে কর্মসা মাননীয় মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ক্ষমতা করেই নি মানো কিসিসা মাংখাংকে সরংনানি জরাও মানানো নাই ওয়ানসকইনো বুবাগ্रा আমতৈখে দাগিখানা হাইনি বাগैनो मताबुक जागा बागजागै दङ तो आगे रकबो बागजागो हमपानो महके गोबांखा बागजागिया जों 2021 जों त्रिपुरा मथा पावर फाइब्रो बम बागजाखा हायफोनो आफ्रो आसे गोबांया मताबुक बागजागमानि हांके इसा गोबांखानो रजाखा जों नुगो आगे रकबो हायनो CPM रगो बाखना कांग्रेस रगो बाखना हायफोनो महके गोबां बागियाता जे थांनाय हिननाय खगैनो मालायो आबो जोंबो चिंसो रायफोरबो जों नुगै फैगा मकता गया चिनि नाहार मुंबो मोया त्रिपुरा मथानि जे पार्टी संसद जागमानि नाहार मुं जों खोतों बागनानि वाकटक पुन बागनानि मोचिनि नाहार मुंया न जतन साइमानो मो हावो कुसुं जों राजानि बंशंगै फैबानो जों इलिगेल माइग्रेंट रखनैनो उसगांबो आन्दोलन मा खालायका इलिगेल माइग्रेंट रक जेबाबे चिनियारो हाबका रायजा सायातै फातारनि बर' रक हाबमानि कारणे जों त्रिपुरा मथारक ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जों सेपारेट स्टेट खागैर दिनै सानानि नांगौ गोबां बोसोराव मैना आन्दोलन खाय फैका म फातारनि फाइनेरंनो जों किफिलि मार हनाय होनै जों खासि सियाखौ चिनि बाबु संना आन्दोलन खायमा फैका म जों आसा को हाजाराव 1967 नि सिमिनो म जबा खाय फैमानि जों जे चिनि बर' रंनो मोथांनानै होनै साबो खाय हंके म नेशनल पार्टी रो खायमिया CPM खायमिया कांग्रेस खायमिया BJP खायमिया शुधु आंचलिक दल खायने रखसिमिनो जाति दफानि बागै स्राय कक साइमानो ताई बाकी नों गुबुन पार्टी रक जेसेबानो होनथों बरक सानाय
kisa develop khainani kisa manani kisa charani akok simse saimanai जों सामुंखाय दङ जों सानाय टिप्रा सारनि बागै स्राय मुंसाफोर साइमिया नक फाइकेंखौ बंनो सोंनाय दि नक टिप्रा सारनि बागै तामो खायकेबा तामो खाय नाय दं सिपिएम नो सोंमानो कांग्रेस नो सोंमानो बीजेपी नो सोंमानो टिप्रा सारनि बागै नक तामो खायकेया स्राय अरासके वानजे हाबै जों दिनै हावासो जों हाबां बायके जे खोथों बागलाय दिनै दागि जागै खोथों बागलायमानि पान्दा केन्द्र सरकारनि पुरा बिसिनना बिनि नो चेयरमैन बरंगोनां सुकुमार देबबर्मा ते अरो दङ सिनि 12 ताकादलानि अनरेबल एमएलए तेबो दङ सिनि 12 ताकादलानि ब्लक प्रेसिडेंट